وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa taala ituin pagpangaji nato sa kitab Sulamut Tawfiq. Faslun pengajian bago. Wa min ma'asil qalbi dengan jumlahan sin mga maksiat sin jantung. Wa min ma'asil qalbi dengan mga jumlahan sin maksiat, sin pengatayan jantung. Ar-riya'u bi a'malil birri. Amunain riya hamanga amalan marayaw. Wa huwa in riya al-amalu li ajlin nasi. Amuna mag-amal hakarna sin manusia. Artinya bukan hakarna sin Allah Subhanahu wa taala. Ini biasa pantun tiag limbangnya in Allah taala ibadat niya hainang niya marayaw. Ini matar bilang siya dengan mga asyirkul khafi. Artinya amuin syirik nakasisipuk. Inna Allah Ta'ala nagfarman halom sin Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Isiu-siu inkiaunan niya himuhuat-huat. Ihilan tafsir si mga kaibanan mufasir hati niya doon kanya yung pagmabuha. Sarta himuhuat-huat siya sin Bak ni ibang sin Tuhan ya Rabbul Alamin, falyamal amalan salihan, subay siya mag-amal salih. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, iban subay di niya hipaglimbang hapag ibadat niya patuhan niya hisiu-siu na. Nidilan tafsir si mga ulama, in wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, artinya malanuin ibadatnya jauh dari hariya. Wa yuhbitu iwan ba'talun atau akan papasun sin riya tawabaha in mga amalan in mga pahala sin amalan marayaw atau akan kakahinang marayaw. Isampa biadiin in tausin ibadat atau akan kakahinang niya marayaw hatat kala kesartaan siya simriya wayruun pahala madawhat niya ikatan sim pahala yaw nuhus katan mapudda. Kal ujubi biada sa pantun sin ujub bi ta'atillahi ta'ala hapag taat pa Allah ta'ala. Artinya in ujub ini demikian hikapapasin pahala. Wa huwa in ujub syuhudul ibadati amu in pag-atud ha ibadat sadiratan limahil minan nafsi dengha barang ghaiban nalalawa anil minnati dengha anugerah. Artinya aturunin ibadatnya gua dengha barangnya bukan dengha anugerah sin Tuhan. Bukun dengan nikmat kanya sin Allah Ta'ala tawakan taufik sumagawa pangatudnya sin hinang niya marayaw yun buat tu dengan barani pagtawag ujub sehingga makananan siya ha ibadat niya yaun au nakapatut niya artinya sumul palong sin surga. Isang pabiadi ni kiaunan sin taud sin ibadat sin kita ini suwaira di malawain pagmabuha pa Allah Ta'ala hamanganar ka ni hasiksa ni haadlaw mauli alam sin jantung sin kita ni.
Wasyakku fillah iban pagduaro apa Allah Ta'ala. Haka aum niya, haka wujud niya, atau ha pagmatunggal niya, sifat niya, asma niya, hadat niya. Wal amnu min makarillah. Wal amnu iban aman, hatinya makanan siya salamat. Wairun na pagmabuha niya min makarillah, dengan makar sing Allah Ta'ala. Makar ini hatinya bangajur bahasa maknanya litar. Ini bagi nisbat pamanusia, makar ini hatinya dumihil kanian nang katau parugaing tau hadiranan wala kiasa sahiwan sin tau yaun. Harapun mangpa Allah Subhanahu wa taala ni makar ini ya nasa pantu sin tutup pai nikmat disampai ke aunan niya hatinya si musulang tindakan sin Allah Taala. Pama ang kataw makapamusya kinila na magsambahayan kuno na magbarakat din jikin. Sana ko ini makasayre baran ko ini ako magsasambahayan matunda mga sinto. Hatinya pananam niya wairuun nadto. Wairuun na siksaan sin pagtinggal niya sin sambahayan pagtagmakar. Al-amnu min makarillah. Atawa si musulang haagama ini sakali tumubo doon kani mga parakala kandi rin kakabiyaksahan so pa makalupad siya. Ini makar. Istidraj. Wal qunutu min rahmatillah. Wal qunutu iwan kunut. Ada sing kunut ini malawak ni huwat-huwat niya. Malawak ni huwat-huwat niya. Min rahmatillah dan rahmatin Allah Ta'ala. Inilah mudah mengadu sama lagu. Disampaikan kiaw ng sintaw yaw na kaninang nasya sindu sa dakula. Subayra di mabugtuin huwat-huwat niya hakaampunan sin Allah Ta'ala wan rahmatin Allah Ta'ala. In Allah Ta'ala nagparman, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O kamu mga ipunku, alladhina asrafu ala anfusihim, amuin mga manusia, nalukmus na sila sin hinang dusa. Hatinya wairun na tuod kakahinang marayawin na hinang nila. Kataan, luparag po sin hinang dusa na hinang nila nakataan. La taqnatu min rahmatillah, ayaw kamu at ayaw mabuktin huwat-huwat nure nga rahmat sin Allah Ta'ala. Iblis la'natullah alayhi kaya durjana kani muna-muna hatinya insya ini wala nakananam nakarusa. Pilingnya way dosa. Baitan man siya sinaundusan niya. Nainahinang para sababan wala siya naampun na wala siya nagtaubat. Ini kato, nalianat man siya, di siya mabaya magtaubat, nahugto'y huwat-huwat niya. Ang kanyanan siya kan iblis, ablasa yublisu iblisa. Natin sin iblis ini nahugto'y huwat-huwat. Bang syaitan isab, mana sin syaitan ini pialayu dengan rahmat sin Allah. Ini danglay niya saja, harapun original nga ini Azazil. Sehingga kaiwanan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam awon mga tao amin hatinya makusu mag-ibadat sumakawain hinang ini bugtuon niya in huwat-huwat si manusia rin rahmat sin Allah Ta'ala. Hatinya na automatic na ikamuyan na narka na sa kamuan. Wairon na sang kampunan sindusa mo na adlaw mauli asabab sin huwat-huwat si manusia yaw pa Allah Ta'ala puno nindusa nila. Harapunin siya ini napasurun siya palom sin narka sabab kakahinang niya na hinang parasababan amuin mabuktin huwat-huwat si manusia rin rahmat sin Allah Ta'ala. Wattakabbur ala ibadillah man magtakabbul umabbu ha mga ipon sin Allah Ta'ala. Wa huwa intakabbur raddul haqqi pagsulak sin kasabunalan. Wastihqarun nasi iwan mama ha manusia.
wa ru'yatuhu iban umatud siya annahu khairum min katsirin min khalqillah in siya yaun labi marayaw ding hakamatauran ding hapiapan jari sin Allah Ta'ala. Feelingnya siya nin labi marayaw ding hakamatauran manusia ini artinya takabul atau abaitan sa simbunal kasabunnalan hak di niya taimaun hisulak ni takabul. Bang raddul haq ini takabul pa Allah Ta'ala, bang istighfarun nas takabul pa manusia. Wal hiqdu iban dugal wa huwa in hidid idmarul adawati amu in pagtapuk itaw hajantum in pagpuntara itaw ni namin dugal niya. Idza amila apabila himinang siya bimuqtadahu si mga parakala amu in tumuntut siya pagdugal walam yakrahu iwan di niya kahukawan in kakahinang niya. Artinya ini sa manusia ini na automatic yung jantung si manusia ini asal piapan jadi sin Allah Ta'ala automatik lumasakih atau maghinang marayaw kaniya. Demikian dumukal siya atau maghinang mangikan niya mo na ini. Automatic na siya. Baka naghinang marayaw kayo mo, automatic lumasakaw kaniya kumuya. Baka naghinang mangikay mo, automatic sa dumukal ko kaniya. Dumukal. Nabukon na isab sifat marayaw, ito di pagdukalan, natin niya bukon normal. Amin tahu di pagdukalan na bukun normal. So alam sa Al-Quran ini wal kadhimin al-ghaidha. Amin tahu paggangan ni dukalan. Dukalan siya sa paggangan niya. Angkan dito rin idza amila bi muqtadahu hasyarat artinya bang siya himinang natin amuin tutuntutan sin dukal niya. Bang seumpama niya dukalan siya bayaan siya mga mamuno siya. Bayaan siya mamuhinga siya. Nah ini artinya hinang unan niya rin dukal ang pangatayan. Adapun mang seumpama himinang mangikan niya sarta dukalan siya automatic pagdukalan. Pahus maapun niya ra, malawa da. Ini dukal panagnaan niya to, pagdukal niya to. Ini di mabilang dosa sa asal karya sa sifat manusia bang unin ng mangikan niya na dumukal. Wal hasadu iwan hasad jangki igil. Wa huwa in hasad karahiyatun ni'mati amunahin paghukaw ha ni'mat lil muslimi pa muslim. Wastiqtaluha iwan makananam siya bugat si ni'mat yaun hajantungnya. Idza lam yakrahu apabila di niya kahukawan injang yaun au amila bi muqtadahu atawa himinang siya si mga tutuntutan sinjangki. At inin hasad ini mahukaw siya ang tahu karilan nikmat. Karilan uno na lo parang si nikmat uno ka alta sin pagkawasa ilmu atau wala sa si manusia kalasan sin tahu dumukal biyan. Ini pagtawagon igil jangki. Naaw niya pagbahasahon hasad ini maknanya ghibta. At sin ghibta ini iwog. Mangibog-ibog diyan. Mangibog-ibog. Bukod na sa mahukaw siya, bukod sa inibog at siya. Nainsin sa inibang parakala aka, may ni mustahab dia akan. Aw nabuk alim, inibog ko, malingkat to bang may nang ako alim. Hafiz, inibog ko biyan, ando bang murah-murahan may nang ako hafiz. Atau mga taudayahan makuto magtabaro, na murah-murahan makapagtabaro ako. Hatinya inibog, bayaan, hatinya maningod-singod. Awairuun tumuwalong si pangatayannya dia din malawain nikmat yun hataw yun. Ini pagtakannya ghibta. Ini bang parakala akhirat ini mustahab. Arapun bang parakala dunia imibog-ibog ha parakala dunia ini makruh. Aun tahu biyan sa upama mga mataw din pag dunia niya imibog-ibog ini makruh. Ini apabila ghibta.
Nama puas dengan ini artinya hasad. Hasad ini artinya gumukau ni pangatayannya bang karhilan nikmat. Gumukau. Nikmatai makin jantungnya. Nara pun insangi hasad ini amuna intau pagmuhut-muhutannya in nikmat dimatung faruha intau yaun malawak maka pindah matukannya. Atau misalnya di makapindah matukannya bang mamalawa, misalnya di ko na makawa. Ini pangtawaon hasad. Wal mannu bis sadaqati iban magman, hati simman ini wa kato bisarahun magbalik atau akan manumbuy hasarakka. Ini bisarannya pagbalik di mga nagkasarakkan niya. Tawatumbuyo ni igasarakan niya. Tambatin Tagalog lang na wala kang utang na loob. Ako binigyan kita ng ganito na ganito. Na ini malawak katangin pahalak niya. Pag niya sabut-sabut. Si Buddha sabuton niya yun, hati niya ha? Hatao, amin dihilan niya, ilo ini ko maluman ka ako, ini wakas na kauririlan, very katangin, ini malawa. Atau akan ni pangistori niya kaibanan. Kuwan yun na po so nagtabang ka niya, umukuna po na ulong-ulong sa atau akan na hari na siya ibisar ha, isulat na sadya mga biyan, donated by ini malaway mga pahalan. Wa yubtilu iwan mawaktal tawab wa yubtilu iwan ba'talun sin man yaun tawabaha in pahala sin sarakka. Lamudeng ha mga dosa sin jantung. Wal israru ala dhanbi wal israru iwan tutub ala dhanbi ha paghinang dosa. Tutub bisan pa ingkiaw na niya dosa siwi-siwi pang tutub. Ini lamudeng ha mga dosa. Serta lumangku siya. Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu nakamisan gimuha si Makkahul Mukarramah naghaji. Dengan panagnaan sin dum sampai pakainapusan sin dum magtangis sa jaginang ni. Laung Imam Syaiban Ar-Ra'i kaniya ya Sufyan lima bakauka in kana li ajli al-ma'siyah fala ta'sif. Kau Sufyan long may sakaw nagtangis, bang long ni pagtangisan mo karena si maksiyat, ayaw na sadya ko magmaksiyat o kinasa. Long ni Sufyan Ats-Tsauri, amma dhunubu fala khatarat bibali qattu saghiruha wala kabiruha wa laysa bukai ya Syaiban min ajli al-ma'siyah walakin min khawfi al-khatimah li'anni ra'aytu shaykhan kabiran katabna 'anhu al-'ilm wa 'allama an-nas 40 sanatan wa jawara bayt Allah al-haram sinin wa kana yaltamisu barakatahu wa yasqi bihi al-ghayth falamma mata tahawwala wajhahu 'ala al-qibla wa mata 'ala asy-syirk. Lam yani Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala o kau Syaiban bukuni pagtangis ko ini karena sin maksiyat wairuunna natalisin pikilan sin magmaksiyat si muda sibi atau malag wairun nakalawayakal pikilan sumakawain kaya bukaan ko ini amuin kahinapusan sing kabuhiku sabab aw nakukita Syekhan Kabir hambuk mga kado Syekh Daula nakapangadji pa kami kaniya nakakawa kami ilmu sartay na alim yaw na nakapaghindu siya kaapatan tahun siya na inang guru nakapagula pa siya Abaytullahil Haram Makkah mataw di kumawa barakat kaniya gaman amuin magtawassul pa'y gaywanan kaniya mga yuulan. Semua tatkala siya yaw na wafat, napindain tiranan niya, miyatay siya long kasyirik. Na inakulong niya, mabuba akulong niya, dagpakan ako sing kamatay, halong sing kasyirik. Nalong kanya Syaiban, rahmatullah alayh, dalika min syukmil ma'siyah wal israri ala dunub.
Inyan long niya min suul khatimah mapatay halog singka kupurian amo na yan ikamu mulahan si maksiat iban sin amin tutug harusa niya amoy mangdahi pa suul khatimah wa su'udz dhanni billah demikian ang mga dosa wa su'udz dhanni billah iban huna mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala huna mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambog dengan mga huti dagpos si huna mangi ini may makahuna-una siya din na siya maampun sin Allah ta'ala. Din nasari ako ampun. Ini huna mangi pa Allah ta'ala. Sabi away tanan sin Allah subhanahu wa ta'ala inna rahmati wasi'at kulla shay. In rahmat ko ini simap atau kan na lang kung diing katanunun. At iniya, isang pabiya din lagbusin doon sa simpya panjari niya na hinang nila at kala in siya mga yu ampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang payan isab hati niya pabuktuin huwat-huwat ini suudzan billah rida. Aun isa bahati ini himinang dosa ini huwat-huwat ang puno. Ini suudzan billah rida. Artinya okay ra ba magdusa na aja ako asalin Allah Ta'ala maha pangampun. Nah ini nih artinya pamawa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi'ibadillahi ta'ala iwan huna mangi hapya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ipun sin Allah ta'ala mga manusia suudzan pa manusia iwan sa upamahati niya mga tao salih magsuudzan siya sa mga tao salih ini ni dosa suwawang sa upamahati niya mga fasik tao mangide pagsuudzanan niya ini di siya magdosa di tawasal matampalin sabi mga tao mangini naghihinang mangi wa takdibu bil qadar iwan manghimuting ha qadar gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tawaqada qadar putingon niya inyaw bukuning Allah ta'ala demikian dosa wal farhu bil ma'siyati iwan makuyag hapag maksiyat minhu ding habaran niya aw min ghairi atawaring atawrugai magmaksiyat diyan makuyag sigudin ingkuyag yun hatatkala siya nagmamaksiyat atawakan humus na siya nagmaksiyat amin ipangisturi niya nalong kami nagbiari-biari maksiyat ini dosa sigudin maksiyat yun hati niya ring habaran niya atawaring harugai mangita-ngita nagmamaksiyat diyan atau ya sa pantun mga umatod mga TV biyan ang luon niya maksiyat kuyag yung pangatayan niya makuyag na ini lamod ng hadusa wal ghadar iwan sing manipu tawakan mangakal ghadar ini wakatu amuin sulangun niya impya kisunan injanji walau bi kafir ini sampai siyaw ng kafir ini mapuas nga kafir harbi mang kafir harbi ini kalakihan ito na injanji kanila sabang kafir mapuasing nga kafir harbi na sing kafir zimmi, kafir mu'man, kafir mu'ahad. Ini atat kalay muslim yung magjanji kanila, so nila hitunay. Wal makru iwan makar. Makar ini na litag atawakan manipu. Wa bughdus sahabati iwan dumugal hasahabat. Ini dosa. Wal ali iwan dumugal hakal warga sin nabi ini dosa wasalihin iwan dumugal ha mga tao salih demikian dosa wal bukhlu bima aujaballahu wal bukhlu iwan magikot bima sin unu aujaballahu amin wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala artinya wajib na zakatan inaltanya sumoga ipag-ikot niya ini dosa semua wala pakya wajiban hatta kuman saraka sunnah naku pun si amuin hatinya haram sabang amuin wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala ini mahinang siya dosa wasyuhu iwan sin syuh
Syuh ini ikut desa, kamu aja nakalabi. Amu insyo. Double mga katu, double. Bang bakhil ini hati ini pag-ikutnya ingkaniya. Di siya mabaya mangdihil. Ini bakhil. Sabang syuh bukun saja mingkanya ini pag-ikutnya sampai hataw rukai pag-ikut niya. Hatinya biadin. Bukun saja mamarahin siya dina dimihil sa paagangannya apa intau dimihil. Ayo nama kau dimihil ini syuh. Atau kan makakita siya atau dimihil dugalan siya dilalong ni kuan niya una. Ini artinya syuh. Ini ikutnya ini bukun saja ikut habaran sampai amin bukun kani pag-ikut niya. Wal hirsu iban hirs. Hirs ini lahak. Nyaksusin hirs ini artinya bukun na mamarahin kaniya sa pagmuhut-muhutannya pagkawaungin hataw rukain. Panglaw sin Tagalog lo niyo at tatawsog lo niya na ingkako kako kay mo kako da. Na ini hirs. Wal istihana tu iwan istihana. Artinya mamawa hinaun niya. Bima in unu parakala azzamallahu liyagusin Allah taala wa tasghir iwan sin. Artinya baba niya. Lima in parakala azzamallahu liyagusin Allah taala. Unu-unuin miulyasin Allah liyagusin Allah taala. Hatatkala inyong baba hina-hina sibi-sibi. Na ini nila mudeng ha mga dosa. Mintaat din naman ha pagtaat. Aw maksiyat tinatawa maksiyat. Bidda yung timinggal sin taat iban sinami mamawa sin pagtaat bidda. Timinggal sin pagtaat ini dosa sawang mamawa ha pagtaat ini mahinang sabab hika kufur. Aw maksiyat tinatawa maksiyat, aw Quran tinatawa mamawa Quran. Aw ilmin atawa ilmu, aw jannatin atawa sulga, aw narin atawa narka. Ini pamawa-mawaha ini na dosa. Faslun pengajian bagu amin ma'asil batni. Dengan mga jumlahan sin maksiyat sin tiyan. Ini persumpatan sa patian, mga maksiyat persumpatan patian. Aklur riba amunain magkaun sin riba. In pagkaun sin riba ini na maksiyat persumpatan patian. Wal maksu iban maks. Artinya amuin mengawa, amuin kuam ba ini tax, amuin mga tax. Pagtarjuma sa iban tax, amuin mengawa, amuin mga kana Quran, mengawa alta si mga rakyat niya, hawairun kapatut. Ini maks. Dalawang kapatut isab, so pa mamamagdarakang nalaw niya magbayad ka mo ipagparayaw risab sinamuin daan ipagparayaw na okay. Sa mga kawaong biyan, hitukbali na muin para kali ni pa mga tao, ding mga nakura, ikaw na lang yung tagkapot maggawa, sa kaw ni pagkaon ni haram. Sa baon niyang kaiwanan, Masya Allah. Maliso na magtaliin na kura biyan, in mayul, lumawag na sadya mga tao kabubukaan hula yaon, mga mamumuno, na ikaw na lang ni magayura singkuan, kawaong mo na yung bayad kata. Nasa kaliko bawa na sadya adlaw-adlaw bayad matwa katabu-tabuan diyan yung mga tuong-tuong nila lamisahan nila. Ikaw nun kakisito, bukon para haula. Na ini haram. Wal ghasbu iwan ghasab. In ghasab ini kuwan. Manglangkas. Wastarikatu iwan magtakaw. Sukarun. Manakaw. Ini persumpatan patian mangya kaunun na artinya kalunan intiannya haram. Wa kullu ma'khudin iban katan nakawa bimuamalatin halabay ring transaction haramaha syar'u amin hiaram sin syarat sin agama Islam. Kaya pengajian nato na sin lima bay mga amin transaction hiaram sin agama Islam na ununi makawa hatiranan yadto na ini dosa sintian hatat kala piang yusal si amin atawakan piang ipagkaon na hinang kakaunan. Wa syurbul khamri iban si maginom alak. Maginom alak. Wa haddu syaribi in had
had sinamuin magiinom alak at niya punishment sin agama Islam hataw magiinom alak 40 jaldatan makakaapatan lastigo. Mga magiinom alak biyan nalastiguhon sin nakura makakaapatan. Nang paunon di halupaso ilong niya daula Islamiyah na mataw di malastigo. Maray sampay panakura malastigo. Lil hurri sukusin taw limaya hadi niya bang limaya makakaapatan siya lastigo kun wanis puha iwan hang tunga sin kaapatan yaun hadi niya kauhaan lastigo lir raqiqi masukusin banyaga nawang banyaga iminum alak ini kauhaan da nawang limaya kaapatan lastigo walil imami sarta man jeriha imam az-ziyadatu ing ganapannya sampai pakawaluan menjari ta'ziran hakarna pagpanis ta'zirnya artinya punishment dengan imam au papalawiring kaniya bonus wa minha dengan mga jumlahan sin maksiyat persumpatan patian maksiyat sintian aklu kulli muskirin magkaun sin unu-ununa makahihilo kaunun niya riyan unun na mga pananong makahihilo riyan kaya ngatan niya makahilo so upama mga aun niyang kaiwanan natin niya mga uwat biyan mga uwat sakit tiyan biyan mga pilayin taon giniskatan na iutang hatuwid na inumun na mahayi siya ini haram wa kulli najisin iban kumaun siya sin najis kumaun najis ini haram. Kasi mga baboy, iro, binatang wala na sumbay ini mahinang najis. Tawaduho, minum mga ihi. Buat malaikan magsopa madarurat. Wa mustaqdarin, iwan amuin mustaqdar. At ini amin bilang malumisin agama Islam. Yasi mga udiyaw, ninuod bukun na di sinuod. Sumako malumi. Atawa mga sipon. Ini ni bukun najis in sipon dia. Bukun najis. Sa malumi. Na magtaw ko mga najis yung mga sipon dia na baso, pagpalaman mga tinapay ini haram ini. Haram. So ini mustaqdar. Mustaqdar. Wa aklu malil yatimi iban magkaun sin alsa sin anak yatim. Yung pagbahasong yatim ini amuin bata-bata nawafat na in amak niya. Nawafatin amak. Sab amak man ni magdanapaka. Atawa nawafat ini na amak niya. Ini bata-bata wala pa miyabot akil balik. Sama so pamumulan din da apa di sanu ini na wairun din sabi namanya bukun na yatim sa malahas na. Ini yatim ini subay bata-bata. Sarang siya bata-bata wala pa miyabot pa akil balik, pahubos da wafat na yung maas niya, ama niya, din siya anak yatim pagtaggan niya. Naong mag-ayura kaniya bang so pamawirun na makayura na sunna ini ayurahun ni anak yatim ida akan sinakama ayurahun. Ipatun. Dabang sa upamaun alta sinamuin anak yatim yaun, pusaka na tayma niya ring maas niya, na nag-ayura kanya yaun, di man jadi kumaw halta si bata-bata. Bang sa upamakalagyan pakauno, bang siya takasing kaon na sa jaro na sin niya, ipagpakaon kaniya. Buat malingkan bang sa upama miskin nag-ipat kanya yaun, man jadi kumawain, nag-ipat yaun, pagkaon para kanya, hagan saan sinamuin hajat. Lihat. Nah ini matar bilang di sabi niya mga mag-ayura mga kawataan si madrasah. Si mga madrasah tanyo ini au mga kawataan stay in biyaan. Naipat sila. Na biasa sila yon sa pantun yatim. Na waliul amri may mga kaguruhan nila. Na tiap-tiap bulan yung sila yung nagpabayad.
nagbabayad. Nabang diha madrasah niya, 2 ruang ibu imbayad nila. Imbayad si mga kabataan yun, bukun sinsing guru. Sinsing murid. Pagkaon para ha madrasah. Pagkaon nila. Nabang sa upamay kahanan sing guru long niya miskin, na wayron hinang, concentrate maghindo, kumawa siya rin ha mga sin, biyayad sing kabataan yun, hanggang saan sing kalalakihan. Buko namin magdaya, magpalago simbahay, mami mga sasakatan, mga halkauno. Na ini pagtao nag-business, buko nagmadrasa. Nag-business. Awil awqafi atawa kaunon niya mga al-ta'wiyakaf ala khilafi ma syarat al-waqif doon sulang ha para kala syarat sin nagwakaf. Kumaon sinamin al-ta'wakaf. Hawala siya nakalamud ha mga syarat sin tao nagwakaf. Aun niya kaybanan magwakaf siya. So pama aun mga atinya aun unta aun example, aun nag-distribute biyan. Nagukab nagtabarru hang katao, nagtabarru siya tubig. Tubig. Laong niya kumali ako tubig din ini na hipagwakaf ko hakarna sin Allah Ta'ala pa mga tao atin niya kalalakihan nila hajat nila atin niya ataw magkalakihan sin hajat niya kumawa na rito kata nakalamod bang ako magkalakihan kumawa ko nasa kaliyaw ng buktaw kumawa hawakap sin tao yun hipagdarang ini haram sa wala nakalamod asyarat sin wakif atawalong niya na uno ba yaon aun magdamari bukas pamadrasa inilaw niya wakaf ini actually wakaf ini sa subay tutog di makalamudin bukas so upama mga bungang kahoy ang mga kaununta example amin duyan niya hidayat ani tagdapusin duyan long niya hirihil kulong niya iwakaf kulong niya inamuin duyan inilong niya ang mga murid sa kita ni murid bang waktu duyan magsakat patupat mga tasin at tupyaw basta magkatingog na inatop, dumakan na pagto'y pataas. Nalong hiwakap ko na pa mga murid. Nabang sa upamay, liya palin syarat sinamuin uno ba yun? In syarat sinamuin, nagwakap yolong niya murid, imbukon murid, di man jadi kumawa. Haram. Simuda pagkaw na to, bukon, niya kayo magwakap mga Al-Quran. Al-Quran, ilong niya Al-Quran, wakap long niya pa mga isiyunganan niya sinagwakap. Ngulong niya mga panyapyan, ilong para balik Islam. Sakali mga kaimaman dumari, sa sibukong siya balik Islam, ni haram. Sawa puno yung syarat sinagwakap yun, suwaya mo yun, tagkapatot. Tagkapatot. Wal ma'khudhu biwajhil haya'i. Wal ma'khudhu iban, wal ma'khudhi. Iban tiap-tiap para kala kiawa. Biwajhil haya'i hapamayhuan luman. Biarin nagbus niya ini hatinya kuno-kuno sa upama aun dimihil kaimu. Kuno-kuno aun dumihil kaimu kuno-uno dirihilan. Bang yang keingatanmu, artinya keingatan bukan nagduroro, keingatan impagdihil niya kaimu akarna luman. Akarna luman kaimu. Atau akan luman ang mga taurugai, ang kan kau dihilan, haram mo yang kawaon. Hindi hil niya yan. Haram mo kawaon. Famata akhadha syai'an aliman bi anna ba'ithal mu'ti al-haya'u minhu aw min al-hadirin walau lahu lama a'tahu fa huwa haram. Kuno-kuno inang katao yung kumawa siyatin uno-uno na panya paming keingatan niya inang dali ataw nang dihil yung hakarna luman kanya ataw luman ha mga tao himahadir na kakitabihan luman da kuman biya ini bang keingatan sin tao yung namin dihilan yun haram niya kawaun buat malingka mang so pamadi niya keingatan yun kun haram. Faslun fasal wa min ma'asil aini dengan jumlahan si maksiatin mata an-nadhru amunaid umatud ilan nisa'il ajnabiyati pamanga kabawaihan ajnabiyat adina ajnabiyat na min kabawaihan bukun mahram halal kawinan bukun kasumbang ini haram
Ini maunit ta paagangan sebab dahil nang adat sing kita ini rendi ini hakaguahan ng kapabayan ta. Sabang ko yaman to pa mga amuin hula makusugin pag-aka mabiyasi mga hula yaman. Iban si mga kaiwanan lokal nagkakadto na mo ha mga hula Pakistan o bukod sa kata hula mga kahimbahan niya. Wayron ko kakitaan babay hako abay. Sampai madto ko patahon nila usog katan. Usog katan. Mukhang may sindikato. Babae, pataho, babae. Sampai matukaw pa mga Manila yadto. Sampai magdarakang motor, babae, magdarakang gasolin, babae. Extra hatid yan. Wayron extra, mabukong babae mag-extra. Shampoo, babaira. Badyo, babaira. Motor, babaira. Sinapang, babaira. Sabab ko nakita sinapang mag-extra hatid. Babae yung kamatoran, panatin syaitan. Ngayon maunit na kataagahan, duwawang kita sa bahati niya, magparakan motor nagtutok ko na maksidin kita. Sa hati niya, ambuk hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faj'atul ula laka wasaniya alayka. Hati niya, inatud mo amin wala piyagturan, makatud ko makaminsan yan, ganyan suko mo pa. Sabang umatod na ko hikarwa, nagdusa. Magdusa na kau. At iniwan ko makakita makaminsan diyan, na di pa kau magdusa, sabang aturong mo na hikarwa, na atin niya, ang pa kau magdusa. Na ayo sa pahamuntay ni na magmakaminsan natin niya, makaminsan na sabihan, di mo na irumbihan, makaminsan palong miniman jari pa ini. Ingat niya bukun pajaa. Yung pajaa niya, min nakatod ka, haway rumpiang turan. Ay rumpiang turan. Wa kadha nadruhunna ilaihim, demikian haram in pag-atud si mga babae pa mga kausukan amin buko nila mahram. Ini actually kaul ini kaul tani, kaul hikarwa mazhab Syafi'i. Adapun yang kaul amuin ya Imam An-Nawawi, papanaw ya Imam An-Nawawi kaul asah long ya Imam An-Nawawi bang babae ini na bukun katiluakan pamaranan sing usog sumakawa amuin kabiaksahan amuin pagtahunan niya kabiaksahan pagtahunan sing kita ini na nakakuha din kato ni bayho iwan si mga sikilima bihan man yan na ini yaw namin kumato din babayo harap mo din manjari pa ayaw sa jamin bukun niya kabiaksahan pagtahunan di si mga nag-ubo siya badyo gumawa pa ini di manjari aturun si babae sa harapon bang babae nakatasin pamaranan niya di manjari aturun. Misampay kiaw na niya nabubutas na ding habaran. So pa magbuhuk diyan, buhuk bangin tagdapusin buhuk yung bukunda ang kasumbang mo, tauro kayo. Di mo rin sa mandiri aturun. Lamod da si mo rin hukuman nabutas na ring habaran, iwan naghapok pa pambaran. Mga tutuk-tuk niya, tutuk-tuk, kuku. Amin kuku niya yun, nabukon tutuk-tuk. Kuku niya diyan. Damit yan. Wa nadhrul awrati iwan umatud pa mga aurat di sin aurat ini amin mga biasing kaya pengajian kanyo aurat sing usog aturun sing babae bang kasumbang niya iwan sinamuin duai iwan sinamin bukunya kasumbang papagkay niya usog awon fayahrumuna haram nadhrul rajuli in umatud in hambu usog ila syai'in min badanil mar'ati pa unu-ununa min badanil mar'ati ding habaran sim babae al ajnabiyyah ti amin ajnabiyyah artinya amuin halal kawinan bukun niya kasumbang ghairil halilati mapuas ding asawan niya nawang isab asawan niya misang aturun niya katahan dengan rul bubuk sampai parul duhul siki ini manjari bisampay kiaunan amuin aturun niya inamin fard sinasawan niya ini manjari sumakawa kukuin hukumnya lang si mga ulama makruh bukun haram makruh naman sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam na yuritut tams artinya makapusaka siya buta artinya bang yauna mo yung bihat pindaran pagkitaon aturun biyan na bang makaanak buta
Sumaka bukun haram sabab maita imbaba ini mahallul istimta long si mga ulama. Lugal hipag lanab-lanab sing kausukan. Kataan pamaranan sin babae. Biday bansin usog. Inusog ini bukun mahallul istimta para babae. Sa babae ini mahallul istimta para usog. Hangkan bang saupama inusog ini hati niya. Imian siya asawa niya long niya banga kulong niya biya maghubo biyan ayo ako atura long niya. Di man jadi umat tu din babae asawannya di. Sabang babae imian siya banan ni ayo kulong ni atura manjari ra turun sinusog. Sabab amo na yaw ni namin pagpapanjarikan ini asal para usog. Halul istimka. Wa yahrumu iban haram 'alaiha hababai kashfu syai'in min badaniha bukisan niya unu-unu ring hapamaranan niya ukabun niya bihadrati man yahrumu nadruhu ilaiha haraig sintau haram impag atud sintau yaun maun kaniya hatinya bukun saja hatinya in haram in umatud haram day sa bababa yaun amuin ukabun niya in mga anggaw ta'barannya haram aturun sintau matud. Nawang sa upama, bana simbawa iyaw, nakatasimbaran niya hati niya, manjari rato, bisa siya magubo along bahay. Bang banan niya rin umatud. Sabang hakuha na simbahay, hati niya matawad na usog do kayo makakita, uno-unoin haram aturun hapamaranan yan, haram niya sa bukahon. Haram niya ukahon. Sabab may ini, hati niya, al-i'ana bil ma'siyah, tiyarangan niya ito makapagmaksiyah. Ini ang kaiwanan hati niya mutasyaddid istrikto tuud imbawai supaya amuin masdurat amuin mata-mata tahun katan actually mata-mata ini ukabon manghasarasin agama Islam sarasin agama Islam lil haja kalalakihan saja kalakihan sabab bisa bang kita tahun katan dia akon makapanoin babay bang mano makarugtul sampai lilay halong sing kitab Syekh Ali As-Sabuni at tuamuin tafsir ayatil ahkam ini khilaf pa yung mga ulama halong si mga kaiwanan ulama ini hati niya tahunan kakana mo ajing kakana niya muin manipis amin kakitaan yung pagukab si mata ini hati niya lil haja sampai dimihili mga kaiwanan ulama halong niya hangtunga sadya si mata yung tahunan sabab inambu hati niya bang lil haja kalalaki sa niya pagukab mamarayin ng buhok mamarayin ng buhok biya lalu sing kaiwanan sab dua okay na sa ayaw amin magpawa sampai mari amin sarang-sarang sa jawihan yung mga kababayan na masasin sahabat radiyallahu ta'ala anhum majma'in di mo kay ngatan insiyon himaharap pakain hati niya bang siya timitindog di mo kay ngatan harap niya madto harap niya mari sarab sin laggo sin pakayan niya pus itong kataan biyan atau mga bang pula-pula kata di mo kay ngatan mangi maharap pakain naong kaywanan magmasturat ini magtabon si matabian pagmasturat niyon hati niya bukun namin dagbus niya hati niya amuin syar'i sana hinang siya model abaya yan dengan Saudi pus piting-piting hinakitong mimukod-mukod induro ini ni intaw matudhabiyah ini di masalamat yung fitna maka atod sini bangin taw normal day ni mafitna si hati niya bid day pangatog niya babae yun adapun intiraanan niya bihadto na wayron mabaya kato day ni magbaway budyang di kato magbihadto wayron ini nakita kami pakaya biasin amin na hadisin nabi di mo kay kaingatan in amuin impag insiyaw ni maharap maung kay mo atati mataykod ini nakakita kami niya ula India amin na bukon katilingkal si India amin hula makusog yung pag-akam ini ni inbawain nila rin dito malago to din bi amuin lukon niya harap pa hipagtahon sa jawian pus buko may si masturat di ka ini biyan din lakusin amuin biya bak siya kari pus
kakana na pusang pa ang lain-lain di pagjijilam madto. Amin umatud ko di ko misan makaiyan amoy natin niya. Amin di maka lisuan ko misan umatud. Buko mi masturat bihayong kato ini masyaallah misan mangibaw limingkat. Amin matawian butangan pa mga itom madto palantikon biyan. Magdagbus Arab sakali pagatud mo sin Cebu mga simod itik. Nah ini kewanan ini subailong niya masturat dihadto. Di manjari bang di magmasturat. Aw ni sab kewanan na bukumbay sablong niya. Subailong niya atinya turong-turong, atinya amin lima biar sinasambahayang. Nalilay Habib Ali Al-Jufri na in mawuntul paparo ini hatungaan. Ini buku nisab kataan subay magmasturat, buku nisab kataan subay amin turong-turong saja. Sumaka kita uning kahalan sim babae. Hatinya bang kahalan sim babae yaun hati niya. Kaunon ta mga bata bago pa budyang malingkat babae, amin hagantaan kakitaan siya sing kausukan mafitna. Nasubay siya magmasturat. Sawang sa pamamagang-magang way na ipon kunot na imbayo, na misan turong-turong dakuman. Bihad to. At niya bang malingkat babay, hagantan mafit na yung mga kausukan na magmasturat, supaya ito rin mafit na. Dabang so pa may direy kapit na, na, misa magturong. Bihad to. Na, diyan pagkuha mo ang mga babay, bang hagantan ni ikaw yan, pangatod mo habaran mo mangi babay, na, okay ra magturong ka. Sabang di feeling mo malingkat ka, na, magmasturat ka. Bihad. Saway ron sa babae biya piling niya habaran niya mangi babae. Kataan niya babae yan pangatod niya habaran niya misan da kumambaran niya mamuto habaran niya siya malingkat babae. Wa yahrumu alaihi iban haram kaniya hausub wa alaiha iban hababai kashfu syai'in bukisan in uno-uno artinya anggaw tabaran mimma ring anggaw tabaran baina surrati war rukbati hautan simpusud iwan sin tuhud bihadrati muttali'in haraig sin tau umatud alal aurati pa aurat walau ma'ajin sin misampah hangka ginis. Hatinya usug iban usug atau babae iban babae. Wa mahramiyatin iban sin mahramiyah artinya magkasumbang. Ghairi halilin mapuas ding ha bana. Artinya bang sopama ini haram bukisan sin usug atau wakan babae bukisan niya ukawan niya inhautan sin pusud iwan sin utan ukawan niya hautan ba ukawan niya na anggaw tabaran hautan sin pusud iwan sin tuhud ukawan niya biyan haray sin to amin umatud amin aturun biyan bilingon niya biyan tawakan aturun niya sibun niya bisampain kiaunan sibu jinis Tapi pengajian tanu ini in aurat sinamuin usug iwan sim babae bangsa upamain siya kasumbang dan nama baina surah wa rukbah usug iwan usug ma baina surah wa rukbah babae iwan babae ma baina surah wa rukbah bangsa upama ukabun sakali umatud bian sinib ni haram ukabun mapuas dengan sopama asawa sabang sopama asawa bana na misan ni aturun sampai palawno manjarira wa yahrumu iwan haram alaihima kanila karwa hatinya usug iwan babae kashfus sawatani amin ukabun in sawatan bukisan inamuin sawatan ini amin aurat haunahan iban sinamin lawang hataikud sawatan adi mga katu ukabunin amin huwarong nin brief atau mga panty bihan ini haram usug atau babae fil khalwati hawak tu isa-isa kalwa isa-isa niya ralong bili katawa haununo na li ghairi hajatin hawairun hajat
mayroon hajat. Di dawang sa upamin to mangjamban, ini aun hajat. Aun hajat na ukawan niya. Sabang mayroon hajat ang mga lumbilik, bukod di siya mangjamban, magburlis siya 100% biyan mayroon misang brief, ini haram. Illa li halilin buat malaingkan para habana bang so pamay na sawabihan na ukawan ni biya badyo niya biya dira maginuin ng banan niya ilo dilaw niya maginuin ukawan niya baranyo dira maginuin ukawan niya katana pa maginuin mayroong problema bang so pamay babay ukawon niya katanya para habanan niya okay sabang mayroon daw nuno ukawon katan pakayan ini haram. Wahalla iban halal ma'al mahramiyati sarta iban simbabai mahram hatinya kasumbang awil jinsiyati atau amin hangka ginisil usug iban usug babai ban babai awis saghiri atau bata-bata alladhi la yushtaha amin di pasya kasusuban kababayaan artinya di pasya amin di amin duma pasyahwat nazru ma in umatud paanggaw tabaran ada ma baina surati wa rukba mapuas dengan anggaw tabaran at iniautan sin pusud iban sin tuhud idza kana bi ghairi syahwatin apabila bukun hasyahwat artinya mapuas dengan pusud iban sin tuhud ini yamin hatas harap patas duru ian siki ini ukawun mo imbaran mo halo pansin na mo imbabay mahram mo ini halal artinya in umatud siya kay mo ini halal atawa siya inumukab tay manghud babae inaon babae apo amin kasumbang ukawun sampai patas kakitanin duro intian ini halal atau usug iban usug babae ban babae atau amin bata-bata bukun di pa si amin di patumubo syahwat in pagatud kaniya bata-bata mga umul 2 tahun 5 tahun bata-bata patud ini halal hasyarat bukun syahwat bukun syahwat ani syahwat ini artinya makanan na siya lana pagatud biyan nawang sa pamaun syahwat ini haram misampay kiaunan biadiin artinya umatod hatay manghud biyan bangso pama nagkangini nagkalpikilan sintoyon umatod siya hatay manghud niya ina niya uno kasumbang niya syahwatun siya ini haram niya turun atau usug iban usug syahwatun biyan haram misam pabukun hat usug iban sampai pamangamuin binatang mga kuting biyan sukat na wayron nagpapajama biyan panawani hudi-hud syahwatun ni haram umatud pa kuting atawa sampai pa mga manikin biyan mga patta mga hag amin syahwatun ni haram intiyuhud sinsara umatud siya sarta si syahwat ini asawara murad atawa kan banya ka babay amin halal mapuasing hatu bukun na liangan na sinsara sinakama Islam illa sabiyun buat melainkan bata-bata usuk atau sabiyatun atau bata-bata babai duna sinni at-tamyizi mapuas dengha pangumulan tamyiz artinya hababaan sin 6 tahun kulang lawi fayahillu na halal nazruhu impan atud pakatan sin pamaranan sin bata-bata usuk babai yaun ma'adal farj mapuas dengha farj niya ma ada farjil unta mapuas dengha farjim babai li ghairi ummiha mapuas dengha ina niya so pa may bata-bata yon sabi pa bata-bata patun baby pa na manjari aturuning katambaran niya mapuas dengha muin farj niya bang babai farj injari umatun ha farjim ina niyara sabab na ina niya na masih mag-ipad siya magpindasin mga inikatan sawang taurukai nari mencari
Wa yahrumu iwan haram an-nazru in pag-atud bil istihqari siya sartan sin istihqar pamaba-maba ilal muslimi pa muslim. Hindi ka tinilya pangatod pamaba-maba ini nalaw niya mga mangirug, pangirugan niya yan. Atawa niya nanam niya halaw pangatayan ini bababa. Wan nazru iwan pag-atud fi baitil ghairi habay sin tawru gaing bi ghairi idnihi hawairum panukot sin tagdapo simbay hatinya manib ini haram. Manib. Ang kanin kita ini inbay ini aturan simbay ini subay kita tatabunan inlawang yon subay on satil on kurtina. Ambo kamuin sahabat sin Nabi nangaru matu pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah harinya masigpit to di namin kahuyanan ko ini biyayaon. Simigpit din namin lijiki na mo ini. Yung kanya sinasu sallallahu alaihi wasallam aulong niya amuin kortina sin lawang simbay mulong niya way butangi kortina. Ay butangan niya kortina. Na himayang ibiya kahuyanan nila. Balik siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasul alhamdulillah marayaw na biyaw ni biya lijiki na mo. Mga suwo sadya ko ang uning parsugpatan si lijiki bang kortina simbay. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaniya kasabab law niya sinamuin nao kabimbay mo pakatawran tao pakuha yung mga tao ang hindi magsasambahay ang makalaway law niya umatud palong simbay mo ni malaway barakat simbay mo at niya malaway barakat simbay ang kakitaan sing tao amuin wayrun di magsasambahayang nabiyarin na ba bang amuin yaw nalumbayon hindi magsasambahay na wayrun natud barakat. So why siya kita tawag na aurat yan, aurat. Aurat sinamuin bay. At isin aurat ini hindi man jari aturun. Bukod sa aurat amin amuin English mo yolo mo because the door is the vagina of the house. Ini bukum bihad, bukum bihad. Sa ini maksudnya aurat ini di man jari aturun. Di man jari aturun. Bang wayrong panukot, angkan bang kita mamisita ini bukon assalamualaikum sini patandawan yan dawalo ni ko ni haram. Haram. Salam tumakad na siya. Salami karwa tumakad. Salami katu ini na bang wayrong na sumambag ni bukon namin salamon sampai mga jiyaman. Aw shay'in akhfahu aw shay na tawa uno-uno parakala umatud siya pa uno-uno parakala akhfahu amuin tiapuk sin tao yaon kadalika damikyan hawayrong panugot sin tagdapo. Aw niyang kaybanan na magdasya uno-uno hamin hitapuk niya dini hipakita kaybanan uno-uno na para sa baban sa kanya yaon narimo manjari amuin lungkarong sibun pian uno-walo ni tiatapuk niya ini haram hawayrong panugot niya. Kasi mga amin tao magkita siya mga text niya atau magukab siya mga Facebook niya riyan atau mga kitaw niya cellphone niya ini ko makalaway ko rin ataykod di ko man jari amoy umatud-atud basong syubin tiniksan ni maray mga text meet niya ini haram irong panukot sin tagdapo di man jari aw musyahadatul munkari wa musyahadatul munkari wan haram amuin kimita hamanga kakahinang mungkar idza lam yunkir apabila wala niya siulak wala siya nag-ingkar. Aw ya'dzur atawa wayrun siya muin udur. Wa yufariq iban wala. Artinya wala si amin minig. Artinya wang untuk makakita si mungkar, makakita mungkar biya ni matud biya mungkar. Nabang sa upama hatinya kakausan niya tagahan, supaya niya tagahan, supaya niya langon. Supaya niya langon. Nabang di niya langon, umatud siya, ini haram. Narikulong niya kakausan langon, mga tao dakula yawn, mga tao biya kalulumanan. Na hatinya ini kau yan udur. 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 Then udur ini biya din, bang mo kakausang mig-mig kau.
Ang mukosan bigbig na dyan ko. Nawang so pamadi, so pamanay, sukay ko to di. Na maluman ko, na iniwali, wayron. Sabang so pamadi, rakoy sabnig, di rakoy sablangon, wayron sa puso mo, sing kakausan mo, at ini haram. Inshallah, continue ang tanyuman kinso. Inshallah matalos kinso, inshallah. Awal pangasubo niyo. Pero na pangasubo. Ako ni saya tu mag-exam kita niyo. Tiap-tiap subjek itu man kasyaratan ba? Man kasyaratan. Tiap-tiap subjek ini pangasuhnya 5. Nah, yung pangasuhnya demikian buku nisab mahunit. Kami nagantaan kajawaban da isab. Kajawaban. Sarta bang aun nakahapal hadis na labi maraya. O nakahapal kan yung mga hadis si Tuan Ahmad atau hadis si Tuan Wilmar. Kaapatan hadis. In mga murid stay in tanyura hindi limawayaw na mataw din nagpakahapal kitab. Aw ni nagpakahapal Jurumiya na hapal. Aw ni nagpakahapal Hanggatus hadis. Aw ni nakahapal Arba'in Nawawi. Aw ni nakahapal Nazam Imriti. Nazam Imriti ni amuin kitab nahu sumakawin pagbaktul kanini Nazam. Bait siya kari. 200 ka iman bait yung taud niya na hapal. Aun kitab tajwid, Hidayatus Sibyan na hapal, Hidayatul Rahman, Qawaidul I'lal, yung taswifan niyaon, nagkahapal si mga kabataan. Nabang hindi ka ito taniwya, atin niya makahapal, marayaw. Sabang so pamawayroon na bang manaming kihatihan. Nabang wala kihatihan, ayaw adya marungin panghati, amit hindi makamula. Sayang wala kihatihan, ayaw adya arungin panghati ni na, kadang-kadang makapasampay sinrong. Nabang wala kihatihan, wala ko kihatihan. Nabang so pamasal da ito an Ahmad, kinso mong pa-schedule niya makaruah, hakatan sin subject kaya pangadyan at away rin pagkaya pangadyan makugantaan kalakyan ni pangasuwi pangasuna dyan kaniya nain kami kantuan Wilmar concentrate na kami maghatam sin kitab nain sual jawab itukbal nyo na kaniya insyaAllah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah